nilagyan na ng gatas. Alright. May gatas na guys. Tapos mayroon pang sauce. Mayroon pang ginapay. Mayroon pang soft drinks na sarip. Yun o. Kasama ko si Idol Leo. Yo. Idol Leo. Yo. Yun o. Paldo guys. Ayan o. Birthday kasi ni Boss Chris. Yun. Yan. Ayun siya, busy sa nagbabalot guys ng mami. Per kinikilo yung mami. Ito yung sisig guys oh. Right. Habang pinapakulo na, pinapasarap na guys, may kasamang hotdog kasi giniling na baboy. Ayun o, yung panghalo namin guys. Tapos ito naman yung sabaw. Bulalo. Guys, yun yung pansit natin oh. Ready na oh. Ready na guys si Boss Leo. Yo. Ayan na guys. Yan, comment lang. Message lang guys. Para pa-Gcash natin yung spaghetti dyan kung saan man kayong sulok ng mundo guys. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayun, shout out kay Titing Roaya Ilyar, shout out. Yan ang mitlat, sir. Kaon sa ako, gutom ko. Kaon na sa? Kaon na sa spaghetti. Ito na lang oh. Dito tira. Papaluto na eh. Paluto na. Nandiyan si Rimo na. Wala. Nandiyan oh. Nandiyan yung panong. Tinuro pa si Rimon. Hindi, kaligtas. Andiyan yung pano. Andiyan na nga si Andiyan na nga si bro. Right. Ano tulong? Bakit ito yung paglata dong eh? Nalata. Bakit nalata man yung Wala ko ito na. Lata spaghetti. Wala ko na. Dahil nasa yun? Yung Dapat hapok lang yung spaghetti. Masarap pag pa? Patyan na. Hindi mo kitin sa tubig ka? Kindre ne? Hugasan ko na yun. Ganun talaga yun. Hindi, iba. Maganda yung sanma. Malalaki yung lugas niya. Oo, malaki. Sanma. Alam mo yung sanma? Alright guys, ayan, inalo-halo na guys. Yung nalo na yung simento, buhangin, tsaka graba. Ayun, si Luigi pa natutok siya. Ayan guys, inalo-halo na yung simento, buhangin, graba. Para matibay pagka simento, class A, pambuhos to guys, pambuhos sa simento. May Sahara to, para hindi may tagos. May Sahara, pang tiles. Ayos ah. Yummy. Yo, shoutout kay RB Motovlog. Kaway guys. Alright. Ito na guys, kakain na tayo. Woo! Party na. Tama na yung halo na yun. Yung Sharon. Thank you for watching.